Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Aini. I will read the result of my work. Chapter 14. The relationship between ruler and people. In his first address after inauguration as Khalifa, Abu Bakr said, amongst other things, that being elected to lead the people did not mean he was better than the other members of the community. Therefore, he asked the people to support and assist him if he acted properly, but on the other hand, to correct him in his mistake. He also stated that the weak members of the community were a very strong party until he gave them all their rights, and on the other hand, two strong members of the community were the weak party until they fulfilled their obligation to the community and state. He asked for people's loyalty as long as he remained obedient to Allah and the Prophet, and to the day neglect other obviously violating the teaching of Allah and the Prophet. Umar bin Khattab followed the footsteps of predecessor. After being confirmed as Khalifa, he immediately took the restroom of the mosque and addressed the audience. He said that the Arabs were like a camel being pulled by a ring in its nose. It just followed the direction of the pull, but in following Umar, he asked them towards the direction of the pull. Meanwhile, he promised to lead them along the right path. On another occasion, Umar also spoke from a restroom. "O ye Muslim, what will be our attitude of someday? I have a tendency for temporal pleasures, and then I fear making a mistake and that none of you will oppose me only because of your respect for me. I ask you to help me if I do will, but I make a mistake, then correct me." One of the audience then stand up and said, "I swear by God, O you Amir al-Mu'minin, that if we observe you deviating our sword will bring you back to the right track." Umar replied calmly, "May Allah bless you all, and praise to be to Allah that there is someone courageous enough among you to correct Umar with his sword." In his first proclamation, which Uthman bin Affan immediately sent to his governors, he emphasized that leaders should act as guardians of the people and not as tax collectors. Then he ordered that is in managing community affairs, besides asking people to fulfill their duties, governors should also grant the right of the people, both Muslim and non-Muslim. In his first address after inauguration as Caliph, Ali bin Abi Thalib emphasized, amongst other things, that Allah had made a revelation to Al-Quran explaining the good and the bad, and he invited people to enjoy the good and refrain from the bad. He also explained that among the many types of protection assured by Allah, protecting the Islamic Ummah is a most important, and that it is forbidden to hurt
or harm a fellow Muslim without legitimate reasons. Meanwhile, in managing daily state affairs, the Caliphate should continue to preserve the tradition of consultation in settling community problems, including disputes and trial for violation of the law. The Caliphate as judge shall always informally consult senior companions, both collectively or individually. For example, during Abu Bakar period, his closest companions were Umar, Utsman, Ali, and other senior companions. Utsman even acted as a secretary. Khalifah Umar continues with his practice. It was only during the midterm of the Utsman Caliphate that this traditional lost its value, because then he no longer consulted his senior friend, Ali for example. On the other hand, he listened to his family members, of Bani Umayyah. During Ali Khalifah, the system of consultation almost stopped functioning due to dissension among people and the split into two camps, Umayyad and Hashimi. Artinya, hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam hal ini, pertama setelah pelantikan sebagai khalifah, Abu Bakar mengatakan antara lain bahwa terpilih untuk memimpin rakyat tidak berarti dia lebih baik daripada anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ia meminta orang-orang untuk mendukung dan membantunya jika ia bertindak dengan benar, tetapi di sisi lain untuk memperbaikinya dalam kesalahan. Dia juga mengatakan bahwa anggota masyarakat yang lemah adalah pihak yang sangat kuat sampai dia memberikan semua hak mereka, dan di sisi lain, anggota masyarakat yang kuat itu adalah pihak yang lemah sampai mereka memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat dan negara. Dia meminta kesetiaan orang-orang selama dia tetap taat kepada Allah dan Nabi, dan bahwa mereka mengabaikan orang lain jelas-jelas melanggar ajaran Allah dan Nabi. Umar bin Khattab mengikuti jejak para pendahulu. Setelah menjadi khalifah, ia segera mengambil mimbar masjid dan menyapa hadirin. Dia mengatakan bahwa Arab itu seperti unta yang ditarik oleh cincin di hidungnya. Itu hanya mengikuti arah tarikan, tetapi dalam mengikuti Umar, dia meminta mereka untuk mengawasi arah tarikan. Sementara itu, dia berjanji akan memimpin mereka di jalan yang benar. Pada kesempatan lain, Umar juga berbicara dari mimbar. "Oh kamu Muslim, apa yang akan menjadi sikap Anda suatu hari nanti? Saya memiliki kecenderungan untuk kesenangan duniawi. Memang, saya takut membuat kesalahan, dan bahwa tidak seorang pun dari Anda akan pantas hanya karena rasa hormat Anda kepada saya. Saya meminta Anda untuk membantu saya jika saya melakukannya dengan baik. Tetapi saya membuat kesalahan, maka perbaiki saya." Pada satu hadirin berdiri dan berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan, kamu Amir al-Mu'minin, bahwa jika kami amati kamu menyimpang, pedang kami akan membawamu kembali ke jalan yang benar." Umar menjawab dengan tenang, "Semoga Allah memberkati kalian semua, dan puji bagi Allah bahwa ada seseorang yang mampu berani di antara kamu untuk memperbaiki Umar yang dengan pedangnya." Dalam proklamasi pertama ini, yang segera dikirim Utsman bin Affan kepada gubernurnya, ia menekankan bahwa para pemimpin harus bertindak sebagai penjaga orang dan bukan sebagai pemungut pajak. Daripada yang dia perintahkan, bahwa dalam mengelola urusan masyarakat,
Selain meminta orang untuk memenuhi tugas mereka, gubernur juga harus memberikan hak-hak rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Dalam pidato pertama ini, setelah pelantikan sebagai khalifah, Ali bin Abi Thalib menekankan antara lain bahwa Allah telah membuat wahyu kepada Al-Quran menjelaskan yang baik dan yang buruk, dan ia mengundang orang untuk menikmati yang baik dan menahan diri dari yang buruk. Dia juga menjelaskan bahwa di antara banyak jenis perlindungan yang dijamin oleh Allah, melindungi Islam, ummah adalah yang paling penting dan bahwa itu dilarang untuk menyakiti atau menyakiti sesama muslim tanpa alasan yang sah. Sementara itu, dalam mengelola urusan negara sehari-hari, khalifah harus terus melestarikan tradisi konsultasi dalam menyelesaikan masalah masyarakat, termasuk perselisihan dan persidangan atas pelanggaran hukum. Khalifah sebagai hakim harus selalu berkonsultasi secara internal dengan rekan senior, baik secara kolektif maupun individu. Sebagai contoh, selama periode Abu Bakar, teman-teman terdekatnya adalah Khalifah Utsman, Umar, Ali, dan senior lainnya. Bahkan bertindak sebagai sekretaris Khalifah Umar yang melanjutkan praktek ini. Hanya selama jangka menengah kekhalifahan Utsman, tradisi ini kehilangan nilainya karena ia tidak lagi berkonsultasi dengan teman-teman seniornya. Contohnya di sisi lain, dia mendengarkan untuk memiliki anggota keluarga dari Bani Umayyah. Selama Ali Khalifah, sistem konsultasi hampir berhenti berfungsi karena pertikaian di antara orang-orang dan perpecahan menjadi dua kubu, Umayyah dan Hashimi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.